ओम शांति। आज के बाबा 4-10-2020 मुरली अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त मुरली रिवाइज डेट होच्छे 29-3-86 मुरली। आज के मुरलीर सार होच्छे डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूहरिहान। आज के बाबा डबल विदेशी बाच्चादेर संगे रूहरिहान करछेन। आज बाबा डबल विदेशी बाच्चादेर विशेषतार गुणगान करछेन जे डबल विदेशी बाच्चारा खूब ताड़ाताड़ी तारा विभिन्न धर्म विभिन्न सम्प्रदाय विभिन्न कालचारेर थेकेओ तारा एत ताड़ाताड़ी तारा ब्राह्मण कालचार के एक्सेप्ट करे निয়েছে এবং ईश्वरीय परिवारे एसे गेছে। तो तादेर मध्य दुटो विशेष विशेषताके देखे बाबा खूब खुशी हच्छेन। एक हच्छे तारा ईश्वरीय स्नेहेर शक्तिके तारा रियलाइज करेছে एवं ईश्वरीय स्नेहे भरपूर हुए तारा खूब ताड़ाताड़ी निजेके परिवर्तन करेছে। तो ईश्वरीय स्नेह शक्तिके रियलाइज करार एकटा विशेषता और निजेके परिवर्तन करार एकटा विशेषता। तो बाप दादा आज के तादेर महिमा करছেন एवं तादेरके बाबा शांतना दिচ্ছেন जे तोमरा व्यक्त रूपे तो सब समय आमरा मधुबने नाও मिलते पारी किन्तु अव्यक्त रूपे अव्यक्त वतने आमरा प्रत्येक मुहूर्ते प्रत्येक समय प्रत्येक जगह आमरा मिलन करते पारी। तो बाप दादा थेके कोनो बाच्चाई दूरे नाई, सबाई बाबार खूब दिल तख्त नशीन अवस्थाय आछे एवं जखन इच्छा तखन तोमरा वतने आसो और बाबार संगे अव्यक्त मिलन करो। आसुन एबार आमरा पुरो मुरली विस्तारित भावे शुनबो। आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सभी बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं, तब ही बाप के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बने हैं। बाबा बोलছেন যে आज बाप दादा समस्त डबल विदेशी बाच्चादेरके वतने इमार्ज करेছেন और समस्त बाच्चादेर विशेषतादेरके देखছেন एवं बाबा जानें जे बाबार प्रत्येक बाच्चाई विशेष आत्मा, तबेई तो बाबार बाच्चा होयेछे। एजन्य बाबा बोलছেন तोमरा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। तो विशेष सभी हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे ना। बोलছেন विशेष सबाई किन्तु नंबरवार। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को विशेष रूप से देख रहे थे। थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीति रस्म व मान्यता होते हुए भी एक मान्यता के एक मत वाले बन गए हैं। बाबा बोलছেন যে চারিদিকের বিভিন্ন আলাদা আলাদা যে দেশ, তো সেখানকার আলাদা আলাদা কালচার আলাদা আলাদা ধর্ম, তো এত বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও বাবার বাচ্চারা বাইরের সমস্ত কালচার ছেড়ে তারা এক ব্রাহ্মণ কালচার ধরেছে। তো বাবা বলছে এটা কম বড় বিশেষতা নয়। तो बाप दादा विशेष दो विशेषताएं मेजॉरिटी में देख रहे हैं। तो बाप दादा विदेशी बाच्चादेर मध्य विशेष दुटो विशेषता के देखছেন। एक तो स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए हैं। स्नेह के संबंध में ईश्वरीय परिवार का बनने में बाप का बनने में अच्छा सहयोग दिया है। बाबा बोलছেন যে তারা খুব সহজেই ঈশ্বরীয় স্নেহে বেঁধে যায়। তো ঈশ্বরীয় স্নেহের আকর্ষণে ঈশ্বরীয় সম্বন্ধে চলে আসে, ঈশ্বরীয় পরিবারের মেম্বার হয়ে যায় এবং বাবার বাচ্চা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে যায়। तो एक स्नेह में आने की विशेषता, दूसरा स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाया। और बाबा 2 नम्बर विशेषता देखছেন যে স্নেহে যখনই চলে আসছে ওরা বাবার স্নেহে যখনই বেঁধে যাচ্ছে তখন নিজেকে পরিবর্তন খুব সহজেই করে নিতে পারছে। तो स्व परिवर्तन और साथ साथ हम जिन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। নিজেরা তো পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু তার সাথে সাথে
তাদের যে লাইফ পার্টনার বা তাদের যে বন্ধু বান্ধব তাদেরকেও তারা পরিবর্তন করছে যাতে সবাই একসঙ্গে জ্ঞানে চলতে পারে। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन की शक्ति, इन दोनों विशेषताओं को हिम्मत से धारण कर अच्छा ही सबूत दिखा रहे हैं। तो बाबा की दुटो विशेषता बोलें, एक होच्छे स्नेहेर शक्ति और द्वितीय होच्छे परिवर्तन करार शक्ति। ए दुटो विशेषतार आधारे विदेशी बाच्चारा खूब ताड़ाताड़ी एगिए जाच्छे। तो आज वतन में बाप दादा आपस में बच्चों की विशेषता पर रूह रिहान कर रहे थे। अभी इस वर्ष के अव्यक्त का व्यक्त में मिलन का सीजन कहो व मिलन मेला कहो समाप्त हो रहा है। बाप दादा बोलছেন যে এটা 29 মার্চের মুরলি 1986। तो आगे बाबार सीजन अक्टोबर থেকে आरम्भ হতো আর মার্চ বা এপ্রিলের দিকে শেষ হয়ে যেত। তো বাবা বলছেন যে অব্যক্ত মিলনের আজকে মিলনটা সেটা হচ্ছে লাস্ট দিন, তাই বাবা বলছেন যে মিলন মেলা আজকে समाप्त होते যাচ্ছে। तो बाप दादा सभी की रिजल्ट को देख रहे थे। वैसे तो अव्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है ही और सदा रहेगा। बाबा बोलছেন যে ব্যক্ত রূপে তো বাবা সিজনে 6 মাস আসে সারা বছরের মধ্যে, কিন্তু অব্যক্ত রূপে এবং অব্যক্ত বতনে অব্যক্ত মিলন বাবা বলছে এটা সবসময় হতে থাকবে, তার জন্য কোনো बंधन नहीं। लेकिन साकार रूप द्वारा मिलन का समय निश्चित करना पड़ता है और इसमें समय की हद रखनी पड़ती है। বলছেন অব্যক্ত রূপে আকারী মিলন তো বাবার সঙ্গে সবসময় করা যায়, কিন্তু আবার যখন সাকার মিলনের যে প্রোগ্রামটা শুরু হবে তো তার জন্য আবার অনেক রকম ব্যবস্থা করতে হয়, সময়কে দেখতে হয়। तो अव्यक्त रूप के मिलन में समय की हद नहीं, जो जितना चाहे मिलन मना सकते हैं। तो अव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर स्वयं को सेवा को सदा आगे बढ़ा सकते हैं। बाबा बोलছেন যত তুমি বাবার সঙ্গে অব্যক্ত মিলনের অনুভব করবে তত তুমি নিজে এবং বাবার সেবাকে অনেকটা এগিয়ে দিতে পারবে। फिर भी निश्चित समय के प्रमाण इस वर्ष की सीजन समाप्त हो रही है, लेकिन समाप्त नहीं संपन्न बन रहे हैं। बाबा बोलছেন যে सीजन समाप्त होच्छे ना किन्तु सम्पन्न होच्छो तोमरा। मिलना अर्थात समान बनना, जो तो बाबार संगे आमादेर मिलन होच्छे সে ব্যক্ত রূপে হোক বা অব্যক্ত রূপে হোক তো আমরা বাবার সমান হচ্ছি। तो समान बने हो ना, तो समाप्ति नहीं है। भले सीजन का समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन स्वयं समान और संपन्न बन गए। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में देख हर्षित हो रहे थे। बाबा बोलছেন যে सीजन হয়তো समाप्त হচ্ছে কিন্তু বাচ্চারা বাপ সমান এবং সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে। তো আজ বাপ দাদা সমস্ত ডবল বিদেশি বাচ্চাদেরকে ওতনে ইমার্জ করে বাপ দাদা তাদেরকে সকাশ দিচ্ছেন এবং তাদেরকে দেখে দেখে हर्षित होच्छिलेन। क्योंकि साकार में तो कोई आ सकता कोई नहीं भी आ सकता, इसलिए अपना चित्र अथवा पत्र भेज देते हैं। বলছে একসঙ্গে মধুবনে তো সব বিদেশি বাচ্চারা আসতেও পারে না সাকার রূপে, लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संगठन को सहज इमर्ज कर सकता है। किंतु बाबा बोलছেন যে আমি अव्यक्त वतने अव्यक्त रूपे चारिदिकेर बाच्चादेरके सेकेंडेर मध्य इमार्ज करे दिते पारी। तो अगर यहाँ सभी को बुलावें फिर भी रहने आदि का सब साधन चाहिए। यदि बाबा समस्त बाच्चादेरके एकसंगे मधुबने डेके नेय ताहले
এতগুলো ভাই বোনদের জন্য থাকার ব্যবস্থা, অন্য সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে, কিন্তু বাবা যদি ওয়াতনে ইমার্জ করে নেয় তাহলে তো এত ব্যবস্থা করার দরকার নেই। তো বাবা সবাইকে আজ ওয়াতনে ইমার্জ করেছেন। तो अव्यक्त वतन में तो इन स्थूल साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। वह तो सिर्फ डबल विदेशी क्या, लेकिन सारे भारत के बच्चे भी इकट्ठे करो तो ऐसा लगेगा जैसे बेहद का अव्यक्त वतन है। बाबा बोलছেন শুধু বিদেশি কেন, ভারতবর্ষেরও যদি সমস্ত ব্রাহ্মণ বাচ্চারা ওয়াতনে একসঙ্গে যদি চলে যায় তো বাবা বলছে वतने এত জায়গা আছে যে কোনো অসুবিধা নেই, बेहदेर अव्यक्त वतन। तो वहाँ भले कितने भी लाख हों फिर भी ऐसे ही लगेगा जैसे छोटा सा संगठन दिखाई दे रहा है। বলছেন যদি বাবা একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ বাচ্চাকেও যদি সুখবতনে ইমার্জ করে নেয় তো মনে হবে যে ছোট্ট একটা সংগঠন দাঁড়িয়ে আছে। तो आज वतन में सिर्फ डबल विदेशियों को इमर्ज किया था। বলছেন আজকে শুধু ডবল বিদেশীদেরকেই আমি ইমার্জ করেছিলাম। तो बाप दादा देख रहे थे कि भिन्न रस्म रिवाज होते हुए भी दृढ़ संकल्प से प्रगति अच्छी की है। বাবা বলছেন যে বিদেশি বাচ্চারা বিভিন্ন রীতি রসম বিভিন্ন কালচার থাকা সত্ত্বেও তারা দৃঢ়তাপূর্বক বাবার জ্ঞানে এগিয়ে যাচ্ছে। मेजॉरिटी उमंग उत्साह में चल रहे हैं। कोई कोई खेल दिखाने वाले होते हैं, लेकिन रिजल्ट में यह अंतर देखा कि अगले वर्ष तक कंफ्यूज ज़्यादा होते थे, लेकिन इस वर्ष की रिजल्ट में कई बच्चे पहले से मजबूत देखे। बाबा रिजल्ट देखছেন যে বাবা বলছেন যে গত বছর যা দেখেছিলাম যে অনেক বাচ্চারা কনফিউজ হচ্ছিল, মানে বাবার সমস্ত জ্ঞানকে ভালো করে বোঝা এবং ধারণ করা, তো একটু কনফিউশন ছিল, কিন্তু এবছর অনেক বাচ্চারা মজবুত হয়ে গেছে। तो कोई कोई बाप दादा को खेल दिखाने वाले भी देखे, कन्फ्यूज होने का भी खेल करते हैं ना, उस समय का वीडियो निकाल बैठ देखो तो आपको बिल्कुल ड्रामा लगेगा। बाबा बोलছেন যখন কোনো কোনো বাচ্চার মনের মধ্যে কোনো রকমের কনফিউশন আসছে তখন বাবা বলছেন যে নিজের ভিডিও নিজেই বের করে দেখো, তো মনে হবে যে পুরো একটা নাটক চলছে বা ড্রামা চলছে। लेकिन पहले से अंतर है, अभी अनुभवी बने हुए गंभीर भी बन रहे हैं। যত আমরা অনুভবী হব তত গাম্ভীর্যতা চলে আসবে। तो यह रिजल्ट देखी कि पढ़ाई से प्यार और याद में रहने का उमंग भिन्न रीति रस्म मान्यता को सहज बदल देता है। तो बाप दादा रिजल्ट देखलेন যে বাবার মুরলির সঙ্গে বাচ্চাদের খুবই ভালোবাসা আছে, খুবই স্নেহ আছে, তো মুরলি কেউ মিস করছে না, এবং বাবার যোগে বসার যে নিয়ম, তো এই নিয়ম বা এই উমঙ্গ উৎসাহ বিভিন্ন রীতি রসম কালচারকে পরিবর্তন সহজেই করে দিচ্ছে। तो भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज है, देवताओं को जानते हैं, शास्त्रों के मिक्स नॉलेज को जानते हैं, तो मान्यताएं भारतवासियों के लिए इतनी नवीन नहीं हैं, फिर भी टोटल चारों ओर के बच्चों में ऐसे निश्चय बुद्धि अटल अचल आत्माएं देखी। बाबा विदेशी বাচ্চাদের রিজাল্ট বলছেন যে ভারতবাসী বাচ্চাদের তুলনায় তারা তো দেবী দেবতাকে মানেই না, তারা ইন্ডিয়ান কালচারকে এত জানেই না, বেদ শাস্ত্রকে জানেই না, তো এত কিছু পুরো বিভিন্ন থাকা সত্ত্বেও আলাদা থাকা সত্ত্বেও তারা যে নিরাকার শিব বাবাকে গড ফাদার রূপে মেনেছে এবং বাবাকে চিনেছে, আদিদেব ব্রহ্মা বাবাকে স্বীকার করেছে, ব্রাহ্মণ কালচারকে স্বীকার করেছে, তো বাবা তাদের রেজাল্ট দেখে বলছেন যে তারা নিশ্চয় বুদ্ধি অটল এবং অচল आत्मा। तो ऐसी निश्चय बुद्धि औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बने हुए हैं।
তো যারা নিজেরা নিশ্চয় বুদ্ধি হবে তারা অন্যকেও निश्चय बुद्धि अवश्य बनावे। प्रवृत्ति में रहते भी पावरफुल संकल्प से दृष्टि वृत्ति परिवर्तन कर लेते तो वह भी विशेष रतन देखें। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो जितना ही अपनी रीति प्रमाण अल्पकाल के साधनों में अल्पकाल के सुखों में मस्त थे, ऐसे भी रात दिन के परिवर्तन में अच्छे तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे हैं। बाबा बोलছেন যে যারা সংসারে আছে, সাংসারিক জীবনে যারা আছে, যাদের যুগল জোড়া প্রবৃত্তি মার্গ, তারাও পাওয়ারফুল সংকল্প দ্বারা দৃষ্টি বৃত্তিকে পরিবর্তন করছে এবং তারাও বিশেষ রত্ন। আর অনেক বাচ্চা আছে যারা বিভিন্ন অল্পকালের সুখ সাধনে একদম মস্ত ছিল, মানে একদম তারা লীন ছিল, তো সেগুলোকেও ত্যাগ করে পরিবর্তন করে তারা এখন তীব্র পুরুষার্থের লাইনে চলে এসেছে। তো বাবা এটাও দেখছেন আর খুব হর্ষিত হচ্ছেন বাপ দাদা। चाहे ज़्यादा अंदाज न भी हो लेकिन फिर भी अच्छे हैं। जैसे बाप दादा झाटकू का दृष्टांत देते हैं, যে পাঠা বলি এক কপে বলি হয়ে যায় সেই বলিকেই স্বীকার করা হয় না, আর যদি সে এক কপে যদি বলি না হয় তাহলে সেটাকে স্বীকার করা হয় না। তো সেটাই বাবা বলছেন যে অনেক বাচ্চারা আছে যারা একই সময় মানে একই সংকল্পে তারা সমস্ত কমজোরিকে বাবার কাছে অর্পণ করে দেয়। তো বাবা বলছেন এরকমও ঝাটকু বাচ্চা বাপ দাদা দেখছেন। शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए रूह रिहान कर रहे थे। ऐसे मन से त्याग का संकल्प करने के बाद फिर आँख भी न डूबे ऐसे भी हैं। মানে এমন ঝাটকু বাচ্চারা আছেন যারা একবার মন থেকে ত্যাগ করে দিয়েছে যে জিনিসটাকে, তার প্রতি আর চোখ ডুবছে না, মানে তার দিকে আর চোখ যাচ্ছে না। তো এরকম শক্তিশালী বাচ্চাদের দেখে বাবা খুব খুশি হচ্ছেন। कि ब्रह्मा की रचना दो प्रकार की गाई हुई है, एक ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। बाबा बोलছেন যে ব্রহ্মার দু রকম রচনা শাস্ত্রে লেখা আছে, একটা হচ্ছে ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ বেরিয়েছিল আর একটা ব্রহ্মার সংকল্প থেকে ब्राह्मण रचना হয়েছিল। तो बाबा बोलছেন कि ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया। विदेशी বাচ্চাদের দেখে বাবা বলছেন যে তোমরা হচ্ছে ব্রহ্মা বাবার শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী সংকল্পের রচনা। তো তোমাদের জন্য ব্রহ্মা বাবা কত শক্তিশালী সংকল্প রচনা করেছিলেন। है तो बाप दादा दोनों ही फिर भी रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे, रचना ब्रह्मा की ही कहेंगे। शिव वंशी कहेंगे, शिव कुमार कुमारी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे। तो ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आवाहन किया अर्थात रचना रची। বাবা বিদেশি বাচ্চাদের বলছেন যে তোমাদেরকে ব্রহ্মা বাবা বিশেষ শ্রেষ্ঠ সংকল্প দ্বারা আহ্বান করেছেন আর তোমাদেরকে সংকল্প দ্বারা রচনা করেছেন। तो यह ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से आवाहन से साकार में पहुंच गए हो। तो बाप दादा বলছেন যে কখন সাকারে ব্রহ্মা বাবা শক্তিশালী সংকল্প করেছিলেন আর মনসা সেবা করেছিলেন, সমস্ত বিদেশি বাচ্চাদেরকে সংকল্প শক্তি দ্বারা আহ্বান করেছিলেন। আজকে তারই প্রত্যক্ষ ফল যে এত বিদেশি বাচ্চারা বাবার ঘরে মধুবনে পৌঁছে গেছে। তো সংকল্প কি রচনা भी कम नहीं है। বাপ দাদা বলছেন সংকল্পের রচনাও কম নয়। जैसे संकल्प शक्तिशाली हैं तो दूर से भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था। বাবা বলছেন ব্রহ্মা বাবার সংকল্প কত শক্তিশালী ছিল যে এত বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়, এত জাতি, আলাদা আলাদা কালচারের যে পর্দার ভিতরেই তারা ছিল,
সেই বাচ্চাদেরকে নিজের ঈশ্বরীয় পরিবারে টেনে নিয়ে এসেছে। तो श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेरित कर समीप लाया, इसलिए यह शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है। बाप दादा बोलছেন যে शक्तिशाली संकल्पेर रचनाओ शक्तिशाली आछे। कईयों का अनुभव भी है जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेर कर समीप ला रहा है। बाप दादा बोलছেন যে অনেক বিদেশি বাচ্চাদের এটা ব্যক্তিগত পার্সোনাল অনুভব, যে মনে হয় যে কেউ আমাদেরকে প্রেরণা দিচ্ছেন, আমাদের বুদ্ধিকে কেউ টাচিং করাচ্ছেন যে এভাবে তোমরা আসো বা এই সেন্টারে আসো। तो ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्यता का अनुभव होता है। ब्रह्मा बाबा एत शक्तिशाली संकल्प বা মনসা সেবা রূপে বাচ্চাদের আহ্বান করেছিলেন যে আজ বিদেশি বাচ্চারা যখনই ব্রহ্মা বাবার চেহারা দেখে, তারা ফটো রূপেও যদি দেখে, চিত্র রূপেও যদি দেখে, তো মনে হয় না যে আমরা চিত্র দেখছি, মনে হয় চৈতন্য সাক্ষাৎ জীবন্ত আমরা ব্রহ্মা বাপকে দেখছি। तो चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं। অনেক বিদেশি বাচ্চাদের এরকম অনুভব আছে যে তারা স্বপ্নে ব্রহ্মা বাবাকে দেখেছেন বা এরকম কোনো ব্রহ্মা বাবার মতন চেহারা খুব অ্যাঞ্জেলিক ফর্মে তাদেরকে আহ্বান করছে যে তোমরা এই রাস্তায় আসো, এই গলিতে আসো, এই বিল্ডিংয়ে আসো। আর তারা যখন আসলো ভিতরে দেখলো ব্রহ্মা কুমারী দিদিদেরকে, আর যখন ক্লাসরুমে গেল তখন ব্রহ্মা বাবার চিত্রকে দেখে মনে হচ্ছে যে এটাই তো সেই ফরিস্তা যে আমার স্বপ্নে আসতো বা আমাকে স্বপ্নে এসে বলে দিয়েছিল। তো এভাবে ব্রহ্মা বাবাকে দেখেই তারা একদম ভাব বিভোর হয়ে যেত, তারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত। तो बाप दादा रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। अभी आगे और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहेंगे। বলছেন এখন যে রচনা হয়েছে তারা তো শক্তিশালী হয়েছে, কিন্তু যত সময় এগিয়ে যাবে আরও শক্তিশালী आत्मा তৈরি হবে। तो डबल विदेशियों की सेवा के समय के हिसाब से अब बचपन का समय समाप्त हुआ। বলছেন যে ডবল বিদেশি বাচ্চাদের সেবার যদি হিসাব দেখা হয় তাহলে তাদের ছোটবেলার মানে বাল্য অবস্থা কমপ্লিট হলো। अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का समय है। এখন নিজে অনুভবী হও আর অন্যকেও অচল অডোল অনুভবী মূরত বানাও। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। বলছে যেমন ছোট ছোট বাচ্চা হয় না, তারা কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো রুষ্ট হয়, কখনো খুব আনন্দ করে, তো এসব ছোটোবেলার খেলা। তো বাবা বলছে এইসব খেলা অনেক হয়েছে, এবার এটা সমাপ্ত করো। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। এবার নিজে সমর্থ হও আর যে নির্বল আত্মা তাদেরকেও সমর্থ বানাও। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बनाएंगे। বলছে যদি তোমার মধ্যে নির্বলতার সংস্কার থাকবে তাহলে অন্যকেও তুমি নির্বলই বানাবে, মানে দুর্বল বানাবে। तो समय कम है और रचना ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली है। इतनी संख्या में ही खुश नहीं हो जाना कि बहुत हो गए। বাবা বলছেন যে এটুকু ভাই বোনদেরকে দেখে খুশি হয়ে যাও না যে অনেক বাবার বাচ্চা তৈরি হয়ে গেছে। বাবা বলছে সময় খুবই কম আর সংখ্যা অনেক বাড়বে, তো তাদের জন্য নিজেকে রেডি রাখো। अभी तो संख्या बहुत बढ़नी है, लेकिन जैसे आपने इतने समय पालना ली और जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली अब वह परिवर्तन होता जाएगा। बाप दादा एकदम डिक्लेयर করে দিচ্ছেন যে এখন যে বিদেশি বাচ্চারা বিদেশ থেকে যখন বাবার ঘরে মধুবনে আসেন তো তারা 3-3 মাস 4-4 মাস একসঙ্গে মধুবন বাবার ঘরে থাকে এবং এত বড় বড় দিদি দাদিদের তারা পালনা পায়, এত শক্তিশালী ভাইব্রেশনে তারা থাকে। কিন্তু এখন যে আত্মারা আসবে তারা হয়তো এত পালনা নাও পেতে পারে বা সময় পরিবর্তন হয়ে যাবে।
तो जैसे 50 वर्षों की पालना वाले गोल्डन जुबली वालों में और सिल्वर जुबली वालों में अंतर रहा ना, ऐसे पीछे आने वालों में अंतर होता जाएगा। आप दादा बोलছেন যেমন যারা 50 বছর থেকে যারা আছে জ্ঞানে তারা কি বাবার পালনা পেল আর তারা কি রস পেল, আর যারা 25 বছর থেকে আছে তারা কি পেল, তো একটু তো পরিবর্তন হয় বা একটু তো পার্থক্য থাকেই। তো সেরকম যারা লাস্টে যে আত্মা আসবে তারা কতটুকু আর প্রাপ্তি করবে। तो थोड़े समय में उन्हें शक्तिशाली बनाना है, तो स्वयं उन्हों की श्रेष्ठ भावना तो होगी ही, लेकिन आप सभी को भी ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध और संपर्क का सहयोग देना ही है, जिससे उन्हों को सहज आगे बढ़ने का उमंग और हिम्मत हो। এখন যে নতুন আত্মা আসবে তাদের মধ্যে পরিবর্তন করার শ্রেষ্ঠ ভাবনা তো থাকবেই, কিন্তু তোমাদেরকেও তাদেরকে অল্প সময়ের মধ্যে এগিয়ে দেওয়ার জন্য বিশেষ বল ভরতে হবে, তাদের মধ্যে শক্তি ভরে দিতে হবে। তাই তোমাদের সময় আর সংকল্পের সহযোগ দিতে হবে। तभी यह सेवा बहुत होनी है, सिर्फ अपने लिए शक्तियाँ जमा करने का समय नहीं है। বলছে শুধু নিজেদের জন্য शक्ति जमा करार एखन समय नहीं, लेकिन अपने साथ औरों के प्रति भी शक्तियाँ इतनी जमा करनी है जो औरों को भी सहयोग दे सको। বলছেন যে এত শক্তি জমা করো যে তোমরা অন্যকেও দিতে পারো। सिर्फ सहयोग लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले बनना है। শুধু সহযোগ নাও না, বাবা বলছে তোমাদেরকে দিতেও হবে। तो जिन्हों को 2 वर्ष भी हो गया है उन्हों के लिए 2 वर्ष भी कम नहीं है। বলছে 2 বছরে যদি বাচ্চা থাকে তো সে 2 বছরটাও কম নয়, সে 2 বছরের মধ্যে অনেকটা তৈরি হয়ে গেছে। এবার ও যা পালনা বাবা থেকে নিয়েছে সেটা সবাইকে দিয়ে রিটার্ন দিতে হবে। तो थोड़े टाइम में सब अनुभव करना है, जैसे वृक्ष में दिखाते हो ना, लास्ट आने वाली आत्माएं भी 4 स्टेजेस से पास जरूर होती है, फिर चाहे 10-12 जन्म भी हो या कितना भी हो। बाबा बोलছেন যেমন তোমরা 7 দিনের কোর্স যখন করাও তখন কল্পবৃক্ষে কি বোঝাও যে এখন কলিযুগের শেষে যে আত্মা পরমধাম থেকে আসছে সে 10টা জন্ম নিক বা 5টা নিক বা 4টে নিক, কিন্তু তাকেও 4টে স্টেজ পার করতে হবে। তো ঠিক সেরকম আমাদের সঙ্গম যুগে যে ব্রাহ্মণ আত্মা এসেছে সে 2 বছরের বাচ্চা হোক বা 1 বছরের বাচ্চা হোক, কিন্তু তাকেও সব দিক থেকে অনুভবী মূরত হয়ে তাকে অন্য আত্মাকে সেবা করতে হবে, তাকেও অনুভবী মূরত বানাতে হবে। तो पीछे आने वालों को भी थोड़े समय में सर्व शक्तियों का अनुभव करना ही है, स्टूडेंट लाइफ का भी और साथ साथ सेवाधारी का भी अनुभव करना है। लास्टे जे आत्मा आसबे तारा निजेरा स्टूडेंट लाइफेर अनुभव तो करबेई एवं तार साथे साथे सेवाधारी स्थितिरो अनुभव करते होबे। तो सेवाधारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना नहीं है, सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना, शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना, थोड़े समय में सर्व सब्जेक्ट्स पास करनी है। इतना तीव्र गति से करेंगे तब तो पहुँचेंगे ना, इसलिए 1-2 को सहयोगी बनना है, 1-2 के योगी नहीं बनना, 1-2 से योग लगाना नहीं शुरू करना। बाबा बोलছেন 1-2 জনের যোগী হবে না, অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে এত স্নেহ ভালোবাসা যে 1-2 জনকে আমরা স্মরণ করতে শুরু করে দিই, তো সেরকম বাবা বলছে 1-2 জনের সঙ্গে যোগ লাগানো শুরু করবে না, কিন্তু 1-2 জনের সহযোগী হও। सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाप के समीप और समान बना देती है।
आप समान नहीं लेकिन बाप समान बनाना है। বলছে নিজের মতন না, সবাইকে बाप समान बनाओ। तो जो भी अपने में कमजोरी हो उनको यहाँ ही छोड़ जाना, विदेश में नहीं ले जाना। বলছে বিদেশে কমজোরিগুলোকে নিয়ে যাবে না, এখানেই ছেড়ে দাও। शक्तिशाली आत्मा बन शक्तिशाली बनाना है, यही विशेष दृढ़ संकल्प सदा स्मृति में हो। अच्छा, चारों ओर के सभी बच्चों को विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। सदा स्नेही, सदा सहयोगी और शक्तिशाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा वरदान दिलेन जे सदा स्नेही एवं सदा सहयोगी और सदा शक्तिशाली एरकम श्रेष्ठ आत्मादेरके बाबा याद प्यार और नमस्कार जानाচ্ছেন। सभी को यह खुशी है ना कि वैरायटी होते हुए भी एक के बन गए। अभी अलग अलग मत नहीं है, एक ही ईश्वरीय मत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मणों की भाषा भी एक ही है, बाप भी एक है और एक बाप की नॉलेज औरों को भी दे, सर्व को एक बाप का बनाना है। तो एक बाबार आमरा बाच्चा, बाबार एक ही नॉलेज और बाबार नॉलेज दिए सबाइके एक ही सूत्रे बाँधा। बाबू से सबाइके बाबार बनाते हवे। तो कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है। जहाँ जाओ, जिस भी देश में जाओ, तो यह नशा है कि हमारा अपना घर है। बच्चे जे देशे जाओ तो सेखानेও যদি সেন্টার আছে তো সেন্টারে পৌঁছলেই মনে হয় যে নিজের বাড়িতেই চলে এসেছি। तो सेवा स्थान अर्थात अपना घर। बच्चे सेंटर सेवा स्थान माना निजेर बाड़ी। तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके इतने घर हों। बच्चे क्यों एरकम होबे जारे तो बाड़ी होबे। अगर आप लोगों से कोई पूछे आपके परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं तो कहेंगे सारे वर्ल्ड में हैं। तो जहाँ जाओ अपना ही परिवार है। कितने बेहद के अधिकारी हो गए, सेवाधारी हो गए। सेवाधारी बनना अर्थात अधिकारी बनना। बाबा बोलছেন बाबार योग्य सेवाधारी हुआ माना अधिकारी बादशाह हुआ। तो यह बेहद की रूहानी खुशी है ना। अभी हर एक स्थान अपनी शक्तिशाली स्थिति से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। और प्रत्येक सेवा स्थान निजेर शक्तिशाली स्थिति द्वारा विस्तार के पाछे। तो पहले थोड़ी मेहनत लगती है, फिर थोड़े एग्जाम्पल बन जाते तो उन्हों को देख दूसरे सहज आगे बढ़ते जाते। और जे कोनो जिनिस स्थापन करते कष्ट है, स्टार्टिंगे परिश्रम है, तारपरे जखन किछु भाई बोन तैरी हो जाए तो तारा जेमन परिवर्तन होयेछे तादेरके देखे तखन अन्यरा सहजे परिवर्तन हो जाए। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही श्रेष्ठ संकल्प बार बार स्मृति में दिलाते हैं कि सदा स्वयं भी याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहो। बाबा बोलছেন যে बाप दादा सब समय বাচ্চাদেরকে बारबार एकटाई कथा मने कराচ্ছেন যে নিজেরাও याद और सेवार उमंग उत्साह थाको। खुशी खुशी से आगे तीव्र गति से बढ़ते चलो और दूसरों को भी ऐसे ही उमंग उत्साह से बढ़ाते चलो। और चारों ओर के जो साकार में नहीं पहुँचे हैं उन्हों के भी चित्र और पत्र सब पहुँचे हैं। बलছেন যে বাচ্চারা সাকার রূপে বাবার কাছে পৌঁছয়নি তো তারা নিজের ফটো দিয়েছে এবং বাবার কাছে চিঠি দিয়েছে। तो सबके रेस्पॉन्ड में बाप दादा सभी को पदम गुना
दिल से याद प्यार भी दे रहे हैं। তো যারাই বাবার কাছে চিঠি পাঠিয়েছে, যারা বাবার কাছে নিজের ফটো পাঠিয়েছে, তো বাপ দাদা সবাইকে পদম পদম গুণা दिल থেকে याद प्यार দিচ্ছেন। तो जितना अभी उमंग उत्साह खुशी है उससे और पदम गुना बढ़ाओ। বলছে এখন তোমাদের মনে যতটা খুশি আছে, উমঙ্গ উৎসাহ আছে, তার থেকে আরও পদম গুনা बढ़ाओ। कोई ने अपनी कमजोरियों का समाचार भी लिखा है। उन्हों के लिए बाप दादा कहते लिखा माना बाप को दे दिया। अच्छा, যারা নিজের কমজোরিকে বাপ দাদার কাছে লিখেছে, তো লিখেছো মানা বাপ দাদাকে দিয়ে দিয়েছো। दी हुई चीज फिर अपने पास नहीं रह सकती। একবার যখন বাবাকে দিয়ে দিয়েছো তো সেটা আর যেন তোমার কাছে না যায়। দান করা জিনিস আবার ফেরত নিতে নেই। तो कमजोरी दे दी फिर उसको संकल्प में भी नहीं लाना। तीसरी बात, कभी भी किसी भी स्वयं के संस्कार व संगठन के संस्कारों व वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा बोलছেন যে কখনো নিজের হয়তো কোনো পূর্ণ স্বভাব সংস্কার বা যাদের সঙ্গে থাকছো, সেবা সাথী সংগঠনে যারা আছে তাদের সংস্কার বা বায়ুমণ্ডলে কোনো রকম হলচল এসে গেল, তো সেসব দেখে কখনো হতাশ নিরাশ হবে না বা দিল শিকস্ত হবে না যে এটা কেন হচ্ছে, এ বিকে ভাই হয়ে এরকম কেন করছে, বিকে বোন হয়ে এরকম কেন করছে। বাবা বলছে সবাই তো একরকম নয় এবং সবাই তো এখন সম্পূর্ণ হয়নি, তো পূর্ণ স্বভাব সংস্কার কখনো কখনো সবার জেগেও যায়, তো তোমরা সেটা দেখে দিল শিকস্ত হবে না। सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन आगे उड़ते रहो। বলছে বাপ দাদার সঙ্গে সব সময় কম্বাইন্ড রূপে থাকো আর হতাশ নিরাশ স্থিতি থেকে শক্তিশালী স্থিতি তৈরি করো আর উড়তে থাকো। হিসাব কিতাব চুক্তু হুয়া অর্থাৎ বোঝ উতরা। যদি তোমার সঙ্গে কেউ খারাপ ব্যবহার করলো, তার মানে ভেবে নাও যে তার সঙ্গে আমার পূর্ণ হিসাব কিতাব ছিল, সেটা পূর্ণ হয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল, বোঝা নেমে গেল। খুশি খুশি সে পিছলে বোঝ কো ভস্ম করতে যাও। বলছে খুশি খুশিতে পূর্ণ যে তোমার হিসাব কিতাব আছে, সে বোঝাগুলো আছে, সেটাকে ভস্ম করো। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी हैं, ज़्यादा सोचो भी नहीं। বলছে কখনো বেশি ভাবো না যে কেন এরকম আমার সঙ্গে করছে, কেন ও এরকম দুর্ব্যবহার করছে, কেন ও এরকম কটু কথা বলছে। ব্যর্থ সোচ ভি কমজোর কর দেতা है। বলছে ব্যর্থ চিন্তনও কমজোর করে দেয়। जिसके व्यर्थ संकल्प ज़्यादा चलते हैं तो 2-4 बार मुरली पढ़ो। বলছে যার ব্যর্থ সংকল্প বেশি চলছে, তো তাদেরকে বাবা ডাইরেকশন দিচ্ছেন যে 2-4 বার ভালো করে মুরলি পড়ো, मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। বলছে 2-4 বার মুরলি সারাদিন পড়লে, মনন চিন্তন করলে কোনো না কোনো একটা বাবার সুন্দর শক্তিশালী জ্ঞানের পয়েন্ট তোমাদের বুদ্ধিতে বসে যাবে আর সেই আধারে তোমাদের স্থিতি শক্তিশালী হয়ে যাবে আর ব্যর্থ সংকল্প শেষ হয়ে যাবে। तो शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। बाबा বলছে শুদ্ধ সংকল্পের শক্তি জমা করতে থাকো, তাহলে ব্যর্থ শেষ হয়ে যাবে। समझा? बाप दादा की विशेष प्रेरणाएं। এবার বাবা প্রেরণা কি দিচ্ছেন, चाहे चारों ओर, चाहे देश चाहे विदेश में कई ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं, इस समय के प्रमाण साधारण हैं लेकिन माला माल बच्चे हैं, तो ऐसे भी कई हैं जो निमित्त बने बच्चों को अपनी तरफ चक्कर लगाने की आशा बहुत समय से देख रहे हैं, लेकिन आशा पूर्ण नहीं हो रही है। वह भी बाप दादा आस पूरी कर रहे हैं। तो विशेष महारथी बच्चों को प्लान बनाकर
चारों ओर जिन्हों की आशा के दीपक बने हुए रखे हैं वह जगाने जाना है। आशाओं के दीपक जगाने के लिए बाप दादा विशेष समय दे रहे हैं। सभी महारथी मिलकर भिन्न भिन्न एरिया बांट गांव के बच्चे जिन्हों के पास समय के कारण नहीं जा सके हैं उन्हों की भी आस पूरी करनी है। बाबा दादीদেরকে বিশেষ বলছেন যে তোমরা সকলের আশার দীপক, তোমাদের জন্য সবাই আশা নিয়ে বসে আছে যে কবে আমাদের কাছে দাদিরা আসবেন, বাবার অনন্য রত্নরা আসবেন। তো বাবা বলছে তারা হয়তো একদম সাধারণ কোনো গ্রামে আছে কিন্তু তারা বাবার ঘরে আসতে পারছে না, তো তাদেরকেও বাবার জ্ঞান তো দিতে হবে, তাদের কাছেও তো মহারথী বাচ্চাদের যেতে হবে, তাদের আশা পূরণ করতে হবে। তো বাবা বলছে সমস্ত মহারথী বাচ্চারা এক একটা এরিয়া তোমরা ভাগ করে নাও যে কে কোথায় যাবে, আর সবাই যাও এবং দূর দূরান্তর অনেক বাচ্চারা অপেক্ষা নিয়ে বসে আছে, আশা করে বসে আছে, তাদেরকে जाओ और तादेरके ईश्वरीय खजानाय भरपूर करो। तो मुख्य स्थानों पर तो मुख्य प्रोग्राम्स के कारण जाते ही हो, लेकिन जो छोटे छोटे स्थान हैं उन्हों के यथाशक्ति प्रोग्राम ही बड़े प्रोग्राम हैं। बच्चे जे जारा छोटो छोटो सेंटर बा छोटो छोटो ग्रामे जारा आछे तो तारा जेटुकु प्रोग्राम अर्गानाइज करछे तादेर जोन्नो सेटाई विशाल आयोजन, तो सेखानेও जाओ। उन्हों की भावना ही उनका सबसे बड़ा फंक्शन है। বলছে তাদের যে ভাবনা, তাদের যে শ্রদ্ধা, এটাই হচ্ছে তাদের সবথেকে বড় आयोजन। तो बाप दादा के पास ऐसे कई बच्चों की बहुत समय की अर्जियां फाइल में पड़ी हुई हैं। यह फाइल भी बाप दादा पूरा करना चाहते हैं। बाबा बोलছেন অনেক বাচ্চাদের অনেক এরকম বাবার কাছে अर्जी एसेছে, बाबार काछे रिक्वेस्ट एसेছে যে बाबा তোমার অনন্য বাচ্চাদেরকে পাঠাও। তো বাবার কাছে ফাইল পড়ে আছে। তো এটা बाबा बोलছেন दादीদেরকে যে তোমরা তাদের এই আশাটা पूर्ण करो। महारथी बच्चों को चक्रवर्ती बनने का विशेष चांस दे रहे हैं। फिर ऐसे नहीं कहना सब जगह दादी जावे, नहीं, अगर एक ही दादी सब तरफ जावे फिर तो 5 वर्ष लग जाए। बाप दादा सब महारथी भाई बोनদের বলছেন যদি সব জায়গায় যদি দাদি যাবে তাহলে তো পুরো দেশ বিদেশে চক্কর লাগাতে 5 বছর লেগে যাবে। এই জন্য তোমরাও সবাই মিলে যাও। और फिर 5 वर्ष बाप दादा ना आवे यह मंजूर है। बाप दादा हासि करছে कि যদি দাদি না থাকে, দাদি যদি বাইরে বাইরে ঘুরতে থাকে আর বিভিন্ন সেবা স্থানে যদি চলে যায় দাদি, তো দাদি যদি না থাকে তাহলে বাবা আসবে না, তাহলে এটা কি মঞ্জুর হবে যে বাপ দাদা না আসুক? तो बाप दादा की सीजन यहाँ हो और दादी चक्कर पर जाए यह भी अच्छा नहीं लगेगा। মানে মধুবনে বাপ দাদার সিজন চলছে আর দাদি যদি না থাকে মধুবনে তাহলে কি তোমাদের ভালো লাগবে? इसलिए महारथियों का प्रोग्राम बनाना। এই জন্য বাবা বলছেন যে महारथी ভাইরাও তো অনেক আছে, দিদিরাও অনেক আছে, তো তাদের प्रोग्राम बनाओ। जहाँ कोई नहीं गया है वहाँ जाने का बनाना, और विशेष इस वर्ष जहाँ भी जावें तो एक दिन बाहर की सेवा, एक दिन ब्राह्मणों की तपस्या का प्रोग्राम, यह दोनों प्रोग्राम जरूर हो। बाप दादा को तो एकदम डिटेले बोले দিচ্ছেন যে যেখানে তোমরা যাও দেশ বিদেশে তো একদিন বাহিরের পাবলিক ফাংশন করো আর একদিন ব্রাহ্মণদের জন্য যোগ ভট্টির प्रोग्राम करो। सिर्फ फंक्शन में जाए भाग दौड़ करके नहीं आना, जितना हो सके ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें ब्राह्मणों की विशेष रिफ्रेशमेंट हो। बाप दादा बोलছেন যে এমন একটা प्रोग्राम বানাও যাতে বাইরের प्रोग्राम তো হবে কিন্তু ব্রাহ্মণদেরও একটা বিশেষ रिफ्रेशमेंट प्रोग्राम যেন হয়। और साथ साथ ऐसा प्रोग्राम हो जिससे VIPs का भी संपर्क हो जाए, लेकिन शॉर्ट प्रोग्राम हो।
বাবা আর ইশারা দিচ্ছেন, যেমন প্রোগ্রাম করো যে কিছু ভিআইপি जो তোমাদের সম্পর্কে যেন আসে। तो पहले से ही ऐसा प्रोग्राम बनावें जिसमें ब्राह्मणों को भी विशेष उमंग उत्साह की शक्ति मिले, निर्विघ्न बनने का हिम्मत उल्लास भरे। तो चारों ओर का चक्र का प्रोग्राम बनाने के लिए भी विशेष समय दे रहे हैं। बाबार मार्च मासे बाबार सीजन पुरो होच्छे, আবার বাবা অক্টোবর থেকে আসবেন। তো বাবা বলছে এখন এতটা টাইম তোমাদের হাতে আছে, তো এই 6-7 মাসের মধ্যে তোমরা যাও আর দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে সেবা করো, এতটা টাইম তোমরা হাতে পাচ্ছ। क्योंकि समय प्रमाण सरकमस्टांस भी बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे, इसलिए फाइल को ख़त्म करना है। বাবা বলছে যে অনেক বাচ্চাদের বাবার কাছে রিকোয়েস্টের ফাইল জমা হয়ে আছে, এর জন্যে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি হয়তো আরও খারাপের দিকে যাবে। তো এখন সময় আছে, তো চারিদিকে ঘুরে ঘুরে যেখানে বাবার বাচ্চারা আছে গ্রামগঞ্জে সেখানেও তাদের কাছে পৌঁছাও আর সেখানে তাদেরকে রিফ্রেশ করো। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার আজকের वरदान। रूहानियत की श्रेष्ठ शक्ति स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके, क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। बाबा बोलছেন যে রুহানিয়তের স্থিতি দ্বারা সেন্টারের বাতাবরণকে রুহানি বাতাবরণ বানাও, যাতে নিজেরও ভালো লাগবে এবং যে অন্য আত্মারা বাইরে থেকে আসবে তো তারা বাইরের বায়ুমণ্ডল থেকে ক্লান্ত হয়ে দুঃখী হয়ে হতাশ হয়ে বাবার ঘরে আসে, তো তারা বাবার ঘরে এসে যেন তারা বাবার রুহানি বায়ুমণ্ডল দেখে তারা একদম চার্জ হয়ে যায়, তারা মনের সমস্ত দুঃখ কষ্টকে ভুলে যায়। তো তাদেরকে রুহানি বায়ুমণ্ডলের সহযোগ দাও, নিজেরা সহজ পুরুষার্থী হও আর অন্যকেও বানাও, যাতে প্রত্যেক আত্মা এটা ফিল করতে পারে যে বাবার সেন্টারে আসলে আমাদের যোগ খুব তাড়াতাড়ি লেগে যায় বা স্থিতি আমাদের খুব ভালো থাকে, আমরা মায়ার দুনিয়া থেকে সেফ থাকি এখানে। স্লোগান, वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। बाबा बोलছেন वरदानी হয়ে शुभ भावना और शुभ कामनार वरदान দিতে থাকো। ओम शांति। तो आज के बाबा खूब सुंदर सुंदर আমাদেরকে পয়েন্ট বলেছেন স্থিতি তৈরি করার জন্য। বাবা যদি খুব ব্যর্থ সংকল্প চলে তাহলে 4-5 বার মুরলি পড়ো। তো আজ আমরা বাবার এই অব্যক্ত মুরলি বারবার পড়ব আর আমাদের যত মনে কমজোরি আছে সেটা আমরাও বাবার কাছে আজকে লিখে দিয়ে দেব। আর বাবার কাছে লিখে দিয়ে দেওয়া মানে বাবাকে সদাকালের জন্য দিয়ে দেওয়া, আর সেটা যেন আবার আমার জীবনে ফিরে না আসে। তো এভাবে আমরা আজকে এরকম শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ করব। ওম শান্তি।